kaisa kok sabai manu ka tam tam kok ki sudah ka ro belai hambai joto media rong ang কিছুদিন সিগাং দিল্লি থামমানি 6টা স্কুল চালুनाय একলব্য স্কুল থাममानि पजिटिव उनखा কিছুদিনनि बिसिङावनो मास काइसानि बिसिङावनो जे 6टा स्कुल दिनै एकलब्य स्कुल चालु खारिसिनाय ग्रीन सिगनेल मांखा 2टा स्कुलनि करबोक्ताय गन्डा तैसानि प्रिन्सिपाल हरिखौ मनिबो पजिटिव उनखा मर सफैनाय एक मासनि बिसिङावनो 6टा स्कुल चालु खारिनाय गाचिनि तिप्रासारावनो बेलाय माने दंफांमान खबर दीर्घदिन 35 বছরত বামফ্রন্ট সরকার চিনি বড় রংনবই শিক্ষা দীক্ষানি বে কোনো অংশ গিয়া চিনি সরকার ফাইমা পড়ে মোদিজি ফাইমানি পড়ে চিনি বড় রংনবই যেভাবে ট্রাইবেল রংনি বাগে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইনাম বাগে শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি নাই আমার মানে শিক্ষা গুরুত্ব দিবসে শিক্ষা যে দফানি শিক্ষা উন্নতি নাই ও দফানো কুতুক কানা শিক্ষা দীক্ষান উপর জড়িত মোদিজি তাই চিনি জানি চিনি রাজ্যনি माया गोनां खा गोनां प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी शिक्षानि उपरे जड़िब आगामी दिन किछुदिननि बिसिङावनो 6टा स्कुल चालुनाय आगे 6टा स्कुल दङ टोटाल 35 বছরাव CPM सरकार ओनलि 4 जोंनि सरकार फाइमानि परे टोटाल दाबो 21टा ओमफ्राय दाबो बै 6टा चालु खायनाय टोटाल 12टा स्कुल दङ जोंनि तिप्रासाराव दङ जे जोंनि तिप्रासारावनि बागै जे हामारि जे नागमनी चिनी हमारे तिप्रासारावनि बागै दिल्ली सरकार याक भरकजाक मोदी जी याक भरकजाक मानिक साह जी याक भरकजाक चिनी बरफ बुसखांगो भलायनो काहामबाय।